তো গাইস সবার আগে এই টিকটক ভিডিওটা দেখো, তারপর এই ভিডিওর ফানি কমেন্টস পড়বো। লেটস গো। तो चलिए शुरू करते हैं। लाके आई गिनाए घाटे वादे कदे बंद राखी सदा कापी मैं हिस्सा पाया ज्यादा ठोकरा तो मिले है तो चरब दे रहा कम मिली मना नॉलेज किताबां यारी मारी चुप ना गिनो कमजोरिया मैं खाज मेट देवा फायदा पुराने बिलों एक हसिया की मुँह पर बंडाने बिलों चुके कदे भी नहीं मारे हुए निशाने बिलों अंगा खबे पासे बट जो सुनहरे यारा बंदे ठोकरे के टोंदा फिर पाने बिलों छोरे रेकलेस मुँह पर बंडाने बिलों ওরা বড় লোক খায় তন্দুরি চুমায় সুন্দরী আমরা গরিব পরে স্যান্ডেল মারি হ্যান্ডেল উপরেরটা সাদা দেখে বলেও কেউ নিচেরটা সাদা মনে করবেন না। যত দিন যাচ্ছে সাইজ বৃদ্ধি পাইতেছে মালটাকে দেখে 13 দিনের রেকর্ড ব্রেক হয়ে গেল। পাঁচটা 40